water. So in the whole world, there are about 5 places lah. So these are the sample of the places where people go and get the water because they feel that when they drink the water is healing. So they call it miracle water. So you can see here, orang sanggup pergi berbusu-busu, masuk dalam gua. Even though it's far, because they believe the water is good, so they're willing to go. So kalau macam orang Islam, air zam-zam lah. So how it started? So in 1950, research was conducted at all these locations, and then these researchers found out that there's one thing in common in this water, iaitu active hydrogen. Okay. Nah, bahasa biasa kita active hydrogen is actually alkaline. Okay, there are 3 properties of Kangen water. Okay, number 1 is anti-oxidation, anti-aging. Yang kedua, alkalinization. Yang ketiga, microcluster. Okay, what is it? Okay, oxidation. This is like an illustration lah. Kalau kita ada buah apple, kita potong, kita leave it at the normal temperature, what happen? Dia akan jadi like brownish kan. Maknanya dia oxidize. Oxidize means aging or sickness. So the same things like to our cells lah. If it's oxidized, kita become aging faster and then also sick. So through the Kangen technology, it actually the opposite, antioxidant, anti-inflammatory dan juga anti-aging. Ini dia punya reading. Kita akan buat demo to show the difference between the oxidized dengan antioxidant. So for the reading, dia panggil ORP, oxygen reduction potentials. Kalau negative means it's good, ada antioxidant. Kalau positive is the opposite. Kalau kata antioxidant jadi anti-aging, kalau di other side positive maknanya aging. Okay. So kita start dengan 450. Buka dia tu 450, now still 430, no, still above 400 and positive. So maknanya ini adalah oxidized, air yang teroksida. Maknanya it's not good for our health. Kalau kita minum, kita jadi sakit, kita lagi jadi cepat tua. Okay. Okay, next. Air. Ini air apa? RO. Air RO kat sini. RO reverse osmosis. So tengok reading dia berapa? Yang depan nampak? Nampak ke? Plus juga. Tunjuk ke sini. Okay. Berapa? 400, more than 400. Almost similar to soda tadi. Jadi this is also not good. So this RO water boleh dapat di pasaran dalam botol bertutup putih biasanya, atau ditulis osmosis berbalik or reverse osmosis, dan juga boleh dapat melalui mesin filter. So kalau nak beli filter, test dulu air dia, bawa ORP meter. Kalau dia positif, jangan beli. Okay. Next is air pipe. Tap water ni, tap water Bukit Jelutong. Tengok berapa reading dia? 480. Dah more than, even more than that. It's already 495, close to 500. Tadi soda 440 kan, RO 440. Tap water dah sampai dekat 500 and positive. So maknanya bukanlah kita tak boleh guna air pipe, kita tak boleh minum air pipe kan. Okay. So next one, air Kangen. Ini pH 9.5 and daripada mesin K8 ke daripada SK8? Daripada K8. K8 ni dia 8 plate. The most plate lah, the latest model. K8. So berapa reading dia? Minus
minus 430. There's one time tengok keadaan dia ada juga sampai minus 500. Tengok tempat. So maknanya by drinking Kangen water you get antioxidant. Mudah saja nak dapat antioxidant. Minum air Kangen saja. Okay, tadi saya tak ni. Okay, kalau Kangen water minus 400 plus, selama ni kata green tea bagus antioxidant, tapi green tea cuma minus 100. Kalau makan buah vitamin C maybe minus 80. Cod liver oil minus 200. Tapi berapa banyak kita boleh consume ni? Kan? Tarik boleh 6 gelas Teh hijau satu gelas payah nak habis. Buah payah nak potong-potong lagi kan. Kalau ada buah kat rumah tu, kalau tak potong, anak pun tak nak makan. Cod liver oil muntah balik pada. Jadi betapa mudahnya minum air je dapat antioxidant. Okay. Talk about antioxidant ni, saya just share one story lah. 2014 saya baru beli mesin. Saya tengok demo di Mid Valley. Yang demo pada masa tu adalah anak Samsia. Nama dia siapa? Mingwei. So baru ni EKW di Boulevard Hotel, dia jadi trainer. Saya duk tengok budak ni makin jauh sangat, rasa muda dia berbanding dengan 2014 saya tengok. Padahal dia dah 3 tahun beza. Jadi saya pada situ memang jelas nampak. Jadi kalau makin lama kita makin minum, orang yang kita lama tak jumpa akan kata, you nampak makin muda lah. Ada dapat tak statement tu? Ada kan? So dah terbukti. Boleh tak angkat tangan siapa yang dapat statement tu bila pergi beraya baru-baru ni? Boleh angkat tangan tak? Atau you nampak makin muda ke? Ataupun you punya kulit berubah? Ada dapat tak? Ada kan? So it's already proven. Kan? Okay. Tak payah tanya jauh-jauh. Orang yang minum paling awal ni dia. Tahun 2009. Yang ni lebih tua daripada dia kan? Nampak lebih tua, tapi sebenarnya dia sebaya. Tahun 2009 umur 69. Sekarang tahun 2017 tambah 8 tahun lagi So maknanya umur dia 77. Tahun umur 77. Tengok dia punya ni. Dia adalah owner of this CEO of Energy. Ni tahun 2015. Tengok umur dia. Tengok Cik Zahid, tengok juga Noli okay. Ni tahun ada habis tak dia. Sekejap dia suara foto latest, nampak makin muda. Okay, alkalinization. Okay, property yang kedua tadi antioxidant, yang kedua alkalinization. So talk about alkaline ni, kita tengok carta ni, sebenarnya dia punya pH 0 to 14 lah. Kalau neutral 7. Kita belajar sains sekolah rendah kita belajar dah 0 ke 14, maksimum 14. So kalau dia berasid, mana warna dia menurun, dia light green, yellow dan juga maybe orange or red. So maknanya sini below 7, maybe sini 6, 5, 3. Kalau makin dia alkaline, maknanya sini mungkin 8, 9, 11, the highest is 14. Okay, 14 So ini daripada sini kita tengok kalau alkaline is sihat lah, healthy. Kalau acidic, sakit. Okay, so kita tunjuk demo. Kira just tengok color dia. Okay, sekarang ni sorry tengok air ni kita boleh differentiate tak? Yang mana tester liquid tester. Terus kita nampak dia punya perbezaan air ni. So daripada ni yang mana yang paling berasid? Soda. Soda. And less acidic, still berasid adalah air RO. Yang kuning tu air RO. Yang belakang nampak ke? Nampak Okey, yang hijau tu air pipe. Air pipe memang kena hijau lah, neutral. Kalau air pipe kita acidic, boleh call complain lah kat Syabas. Cannot be acidic. It has to be neutral because dia asid daripada air air surface water kan. And then yang paling alkaline adalah air Kangen. Yang ni 9.5. Okey.
Okay. Then kita cuba test. Cuba add air Kangen ke dalam air RO. Okay. Tengok apa jadi daripada kuning bertukar warna tak? Okey, bertukar kan? So maknanya kalau kita dah tersalah minum air, kita minum air Kangen, kita boleh dapat balik alkaline. So janganlah rasa takut, risau sangat kan? Belum terlambat. So take Kangen water. Okay, next masuk dalam tap water. Selama ni kita minum tap water, assume badan kita dalam tu, kita minum Kangen dapat balik alkaline. Okay, now okay, masuk dalam soda. Tengok tak jadi. Lebihkan sikit lagi pun tak boleh. Lebih lagi sikit. Okay. See, dia still tak tukar. So daripada kajian kita, 1 botol air soda yang minum, dia perlu 32 botol saiz yang sama air Kangen untuk neutralize saja. Bukan nak jadi alkaline, untuk neutralize saja. Okay. Lepas tu, katalah you dah minum Kangen water, dah alkaline. Tiba-tiba minum balik soda. Tengok Syirah masuk 1 tutup je ke dalam, masuk dalam semua satu-satu gitu. Okey, tak apa, dalam strong Kangen pun okey. Masuk situ. See? Cuba kacau. Nampak tak dia punya reaction very fast. Terus jadi acid. So nak taubat tak? Dah tahu ni nak taubat tak? Dah taubat dah Stop lah minum air soda. Kau otherwise your body macam yo-yo lah. Sehat balik sakit. Sebab tu tak sehat-sehat kan? Sebab kita minum benda yang tak sihat, tak menyihatkan badan kita. Tengok apa jadi. Syirah tuang semua jadi acid kan? Very strong. Apa ni? Jangan berasid ni kan? Sebab dalam tahun 1923 Dr. Otto seorang doktor ni dah dapat discover punca kanser. Kanser penyakit yang sangat common sekarang kan? Yang sangat common. Punca dia 2 benda je, acidosis dan hypoxia, lack of oxygen. So that's why kita nak maintain minum alkaline, makan benda alkaline. Kenapa kita nak makan vegetables and fruits? Because they are actually alkaline food. So now we have water, so drink water. Okay, if you take alkaline food but you drink acid water, then no effect lah kan? Okay, okay, lagi satu dia kata impact of, impact of cancer. Biasanya kanser kita dapat detect dah sampai mana? Level berapa? 3 atau 4. So kita pun tak tahu kita ni level berapa sekarang ni. Kita boleh tahu tak? Belum sampai 3, belum sampai 4, kita tak tahulah kan. Jadinya by actually changing our water, kita minum, dapat kurang-kurangnya mengelakkan daripada terus jadi 3. Mungkin 1 dia terus jadi tak ada, 2 mungkin akan berkurang kan. Jadi kita buat sebelum terlewat lah. Kalau dah kena, lain pula lah kan. Kita tengok dia punya ni, dia punya ni kata apa, kita, kalau sel tak dapat oksigen, 35% of oksigen dalam masa 48 jam sahaja dah menyebabkan cancerous. So very, senang sangat kan. Okay, so cancer tissues are acidic. Ini dia punya finding and healthy tissues are alkaline. Okay. Okay. Property yang ketiga, microcluster. Apa dia micro? Micro is kecil lah, small. Cluster is kelompok. So kalau kita tengok sini, the illustration here, this is the regular water. 15 ke 20 molecules, bukan molekul yang kecil, cluster lah. Molekul kita tak boleh, molekul sama je saiz dia. Cluster dia yang kita boleh adjust. Okay, 15 ke 20 molekul. Jadi kalau besar, dia limit absorption dia to the body. Apabila air ni, contoh kita ambil air pipe, melalui mesin Kangen, dia punya cluster jadi 5 ke 6 molekul. So maknanya dia punya size of the cluster lebih kurang berapa? 300% lebih kecil, lebih halus. Jadinya dia cepat nak penetrate, senang nak absorb. Sebab tu bila minum air Kangen, kita cepat nak pergi bilik air, kita cepat dapat tenaga dan juga diabsorb through our body cells. You minum banyak mana pun you tak rasa kemung perut, betul tak?
Kita tak kembung perut. Kalau minum air biasa, you cepat rasa bloated. But this Kangen water is not, because once you drink, it goes through the whole body cells, especially your blood cells, brain. Okay, sebab tu orang yang minum, kita ramai yang minum air ni terus nampak kesan, especially yang solat katalah kat atas kerusi, lutut sakit, alhamdulillah dah boleh normal. There's a few of my friends lah. Itu impact yang segera. Lepas tu senang beli air. Itu impact yang paling cepat. Kalau susah beli air, bagi dia minum air Kangen. Okay. So kita, for this, kita tak ada warna. Biasanya teh kalau kita nak keluarkan warna, kita kena masak dulu kan. Guna air panas baru keluar dia punya warna teh. So this one is air pipe. Okay, air pipe ada keluar tak warna teh hijau tu? Ada keluar warna tak? Tak ada kan? Okay, now kita letak dalam air Kangen. Nampak tak? Air Kangen. Nampak tak? Terus saja keluar walaupun dia hijau dan air ni sejuk. Maknanya the effect of microcluster ada dalam air Kangen. Okay, cuba kita buat control test. Kita ambil pati dia saja. Okay. And then Syira bagi 2 sama banyak. Okay. Okay. Lebih kurang sama Okay. Nah, masukkan air pipe. Okay, cukup. Okay, nampak tak? Ada color teh tak kat situ? Tak ada Okey, masukkan air Kangen. Lebih kan lagi daripada air pipe tu. Lagi sikit. So okey. Even kita taruh lebih air Kangen daripada kuantiti yang tadi, still masih ada lagi warna teh tu. And this is actually the effect of microcluster. This to prove, buktikan yang air kita. Okey, ni another illustration. This is kita punya cell. So kalau actually kita punya sel ni, dia ada dipanggil aquaporins. It's like lubang halus lah, di mana ini sel darah kan. So yang kat luar ni, yang kluster besar ni, dia besar, dia tak boleh masuk lah, sebab aquaporin ni kecil kan. So hanya yang ni air, yang kluster halus, air Kangen. Yang kluster kecil ni air Kangen boleh masuk, sebab aquaporin punya saiz dengan kluster Kangen ni kecil, jadi dia boleh masuk. So maknanya bila dia masuk ke dalam sel ni, sel darah, bermakna kita punya darah akan berjalan dengan lancar, darah kita lebih cair. Kenapa banyak sangat penyakit, diabetes lah, apa lagi, penyakit yang dengan darah ni, because darah kita pekat. Jadi bila kita minum air yang sesuai, air yang betul, air yang bagus, darah kita cair, jadi dia mengalir dengan baik, oksigen, mineral pun mengalir dengan baik ke seluruh badan kita. Itu beza dia. So kalau kita banyak minum tapi air yang salah, dia tak masuk ke dalam sel darah. Itu yang kita bila minum sikit je udah kembung perut, tak boleh minum dah kan. You try minum air Kangen. Tak percaya, minum dulu. Okay. So ini contohlah Okay, next. Ini satu lagi illustration dia. Tadi very scientific kan, ini very layman term lah. Umpamakan ini body cell, dia punya opening besar ni je. Ini air biasa, cluster dia besar. Macam mana nak masuk dalam ni kan? Jadi kalau Kangen water, maknanya cluster dia kecil, dia boleh masuk dalam body cell. This is a simple illustration lah. Okay, kita tengok effect of Kangen water on blood. Tekan je kan? Enter. Okay. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we should be able to see the condition of her body from this drop.
These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. Okay. Nampak jelas. Dia dapat jaga, jadi semua boleh lepas tu lah. Oksigen. Apa penyakit dia sebut tadi? Lung, heart disease. Itu punca because darah kita clogs. Okay. Okay, so kenapa Kangen water? Because it offers the best transportation system for your body. 3%, imagine 300% more hydration, kan? So maknanya leading to 300% greater delivery of oxygen dengan nutrients to the trillions of cells in our body. So kalau kata tadi, kalau kita tengok perumpamaan tadi, kita tengok air tadi, kalau 300% lebih halus, maknanya kalau kita minum 1 gelas air biasa, banding dengan impact dia 1 gelas air Kangen. So maknanya dia kesan minum 1 gelas air Kangen saja dah boleh dapat 300% daripada air biasa. Jadi kalau kita kurang minum pun, kita dah nampak juga kesan dia. Kalau air biasa, kurang minum lagi lah teruk, kan? Tak bunyi, sorry. Terlupa. Saya boleh dengar kan? Okay, saya off tadi. Okay, ini lah dia punya impact dia. Okay, next one is how safe is our food. Okay, sekarang ni kita tahu semua tanaman, sayuran, buah-buahan mesti ada racun serangga. Dia mesti spray racun serangga. Sebab apa? Banyak sangat macam-macam penyakit. Insect terlalu banyak, rosak. Kalau rosak tak dapat dijual, rugi. Jadi farmer ni akan, pengusaha atau pelajar ni akan spray racun serangga untuk protect buah dan sayur dia supaya nampak cantik, kan? And then racun serangga ini adalah oil base. Sebab kalau dia water base, hujan je habis. Dia kena spray lagi, more money, kan? So kalau dia sendiri spray pun pakai mask, tak selamat. Kita ni ambil makan terus, So pesticides, insecticide, fungicides, last kali suicide. Kita dah tahu tapi kita makan. Suicide lah, natural suicide. Tak tahu, tak boleh nak elak. Jadi kita tengok air kita ni, bagaimana air Kangen dapat membantu kita mengelak daripada suicide. Okay, rendam dengan air Kangen 11.5. Untuk makluman, Kangen machine kita ni ada banyak pH. pH ni paling power, 11.5. Tak ada mesin lain boleh produce 11.5. Okay, kita tinggalkan about maybe 10 minutes. Before that, kita buat demo minyak bijan. Okay, kenapa kita guna minyak bijan? Sebab dia minyak lah. So kita nak tunjukkan property Kangen water ni terhadap minyak. Okay. Lagi satu minyak bijan is minyak yang considered microplaster lah. Untuk tujuan demo, yang ni dia halus nak pecah. Kalau pakai minyak ikan, dia memang susah nak pecah. Jadi kalau nak masak pun pakailah minyak sayur-sayuran. Okay, kita guna air pipe. Minyak dengan air bercampur ke? Tak. Tak pernah lagi. Minyak dan air takkan bercampur. Daripada belajar. So kita tengok. Sekarang kita tuang 11.5.
Nampak ke yang belakang? Tengok apa berlaku kepada minyak tadi. So air tu jadi macam susu. Maknanya minyak tu dah pecah. The water can emulsify oil. Kalau water can emulsify oil, apa benefit dia? Inilah. Kita rendam air Kangen 9.5. Tengok dah boleh ke agaknya? Air pipe sama. Okey Syira, pas yang apa tu? Siapa belum pernah datang tengok demo? Yes. Ada. Okey. Rasa tomato cherry yang direndam dengan air pipe, yang memang biasa kita buat lah, rendam air pipe. Okey. Now tuang yang direndam dengan pH 11.5. Tengok, ada colour air tu. Kenapa pula ada colour air tu? Sebab okey, now yang dah rasa tadi, rasa pula yang direndam dengan air pH 11.5. Okey, nampak beza tak? Lepas rendam 11.5, air dia jadi warna kuning. So itulah racun serangga dalam buah tadi. Okey. And then apa beza? Boleh tak bagi feedback orang yang dah makan dua-dua? So, first time, is it? Okay. Apa beza yang mula-mula dengan yang kedua? Buah itu macam plastik. Macam plastik? Dia makan plastik. Rasanya? Rasa pelik lah. Macam Ada. plastik. Masam tak buah dia? Masam. Sikit. Ya, yang kedua? Yang dua macam susu. Smooth. Rangup tak? Ya, rasa dia adakah lebih manis sikit? Sikit. Lebih sikit dah rasa? Tak nak. Okey, memang ada beza dia crunchy. Betul? Ni Mr. apa? Muhammad Shah. Muhammad Shah. Ada apa the difference? Very smooth, right? Is it a bit crunchy? Bitter. Okay. So that's actually the function of our pH 11.5. It can remove all the pesticides, insecticide, fungicides. So kita pun boleh makan dengan selamat. So bila you ada Kangen water, you can soak your vegetables before you cook, or ulam-ulam semua soak for 10 to 15 minutes, ni baru selamat dimakan. So kalau mau makan kat luar, bawa 11.5, rendam atas meja ulam-ulam tu. Okay. So, okay, satu lagi. Biasa, ni contohlah 11.5, kita basuh sayur, kita pakai air pipe. So, klorin, itu kita buat next step, saya terlupa. So, kalau dia air Kangen, masak, even basuh beras pun guna air Kangen. Sebab apa saya nak tunjuk kat sini? Biasa kita masak, basuh beras pakai air apa? Air pipe, So, now kita tunjuk the different air pipe dengan air Kangen 9.5. Kita test je klorin ni. Okay, kita guna klorin tester. Aquarium kat rumah, you have to make sure air you tak ada klorin kan, baru letak ikan. Tidak, ikan boleh mati. Kenapa ikan mati bila ada klorin? Manusia tak mati. Manusia mati perlahan-perlahan. Ikan pun mati. Okay, so kita test ada klorin tak air pipe ni. Kuning kuning sangat. Maknanya klorin dia terlalu tinggi. Sebab air kita memang teruk. Kalau dia tak rawat dengan klorin, full of bacteria, Kalau you pergi tengok takungan air sebelum 3 months, you tak lalu nak minum air pipe. Okay, so kita tuang kat dekat air Kangen. Tuang lebih sikit Syira, biar nampak. Walaupun tuang lebih, air dia maintain, maknanya tak ada klorin. Okey Syira, kita buat test another one. Kita basuh beras pakai air pipe. Air pipe ada klorin. So cuba Syira masukkan beras dalam air pipe yang ada klorin. Masuk semua je Syira. Okey, kacau. Okey. Okey. Kalau nak cepat, taruh beras banyak sikit. Kalau masa demo, bawa beras lebih. Okey. Tengok apa jadi.
Kemana pergi klorin tu? Kenapa tak kuning lagi? Klorin masuk dalam beras masak nasi, jadi masuk dalam badan kita. So all this while kita makan nasi klorin, kita masak tom yum klorin, nasi impek klorin, whatever we masak semua ada klorin. So how to avoid this? Buy Kangen machine, guna sepenuhnya. Jangan bilas beras pakai air pipe, masak pakai air Kangen. Dah ada Kangen machine, bilas pun pakai Kangen machine. So tak ada klorin. Masak bubur baby, masak makanan baby, tu first dah taruh klorin dah. Kecil-kecil lagi dah kita kata apa, aniaya anak-anak kita. Selama ni kita tak tahu. Bila dah ada buat ni, tengok ni baru kita tahu. That's why penyakit sangat common. Sebab apa? Kita makan benda yang menyebabkan kita sakit lah. Toksik kan, asid. Okay. Ni okey. Ini apa bukan lubang hidung Ini adalah usus kan. Okey, chronic constipation maknanya sembelit yang kronik. Tak buang air besar mungkin seminggu sekali ataupun sometimes more than 1 week kan. Dia actually boleh menyebab kanser. So ini adalah finding daripada seorang doktor. Dia masuk usus guna endoskopi. Endoskopi dia panggil kolonoskopi kan. It's like kamera kecil masuk dalam usus, boleh detect penyakit. Ini adalah perempuan female berumur 45 tahun and ada breast cancer disebabkan chronic constipation. So bila dia tak buang air besar, dia tak lawas, actually dia menyimpan najis di dalam usus dia. So najis ni kalau dia tengok memang usus dia sangat kotor dan lama-lama dia jadi toksik. So bila kita makan, minum, mineral masuk dalam salur darah kita bersama dengan toksik ni. So apa yang berlaku? Minum air Kangen, lepas 3 bulan tengok dia punya usus sangat bersih. Senang buat. So impact dia tadilah antioksidan, microplaster. Bila minum banyak dia akan cuci usus. So siapa yang minum air Kangen memang kerap pergi bilik air permulaan. Baru ni saya share water, because ada seorang staff saya tu selalu sakit. Saya kata drink this water. Dia terperanjat, dia tengok najis dia warna hitam. Dia kata that means benda tu dah lama kan, toksik dalam badan dia dah mula keluar bila minum air Kangen. Okay, satu lagi, orang yang dah go through kemoterapi. Ini bukan sebelum kemoterapi ini selepas kemoterapi. Tengok dia punya sel usus dia hitam, sel dia mati. Kemo ni is actually dia bukan boleh differentiate yang mana sel cancer, yang mana which one good cell, which one is bad cell. Can chemo differentiate? Cannot, right, doctor? So cannot differentiate, mana everything is dead lah. That's why hitam. Kalau you tengok orang yang lepas chemo apa berlaku? Rambut kuku hitam kan, and then dia tak ada energy, tak boleh ni langsung kan. Tengok after 3 months lepas treatment, dia minum Kangen, tengok apa jadi kat sel dia. Jadi balik macam sel baru. Ini finding oleh siapa? Actually Dr. Hiromi Shimiya. Dia ni, he is actually the inventor of colonoscopic surgery. He's a Japanese tapi dia work in US. So dia dah buat kolonoskopi lebih daripada 370,000. Ini statistik lama. Sekarang mungkin dah lebih daripada 500,000. So this actually from his finding lah. Dia yang recommend the best, very best drinking water. Dia ada tulis buku ni, enzyme factor. Dalam buku ni dia recommend Kangen. Dia tak ada apa-apa interest on Kangen, tapi dia dah tengok the power of this Kangen water to improve hydration, detoxification and anti-oxidation. So cari buku ni, enzyme factor, tengok page 159. Mana cerita pasal Kangen. He's a doctor. Okay. First one, usage of Kangen machine. So kita dah tengok Kangen boleh produce 5 jenis air. In fact kita boleh kata 8 sebab apa? 7. Sebab bila kata Kangen water sahaja kita ada 3 pH. 8.5, 9 dan 9.5.
Yang kedua, strong Kangen, you boleh dapat pH 9.5 untuk buang racun serangga. Yang ketiga, you can have beauty water, pH 5 to 6. And beauty water is good for skin. Kalau you check sabun Sebamed, it's actually pH 5.5. It's pH 5.5. And then clean water, pH 7. So you still have pH 7 neutral. Why do you need neutral? Because untuk yang makan obat ataupun nak bancuh susu baby, for baby milk, you use pH 7. Why? Kata, just use pH 7 from the tap lah. From tap also pH 7, but tap have chlorine. This one no chlorine. And then last one is pH 2.5. Strong acidic water. Strong acidic water is very powerful. If you have skin problems, you just spray. If you have sinus, you just spray. If you have pimples, you just spray. It will actually dry the pimples. If you say you have cuts, or bleeding, you just spray. It will stop the stop bleeding. So you just stand by the bottle. Normally is in we put in this black bottle. You just put in your car, in your kitchen. If they say in the kitchen there's accident of hot water or hot oil spill, then you just spray this one. Dia tak ada, what do you call it? It doesn't swallow. It doesn't swallow, and also it will swell. Sorry, swallow. It doesn't swell, and then so tak ada no scar, and no pain. So tak perlu lagi nak cari apa tu, kicap lah, ubat gigi lah kan. You just spray. That's how my sinus gone. Besides drinking lah, because drinking is to clean the inside, and this one it will kill the bacteria. If you have sinus, you spray first time, you feel itchy. So it's okay, you keep on spraying. For me, I can see the effect after 1 month lah, drinking and also spraying this. So many people have sinus. Can you just give a story of how long you suffered from your sinus? Oh God, yeah. Okay, I got this sinus after I came back from United States. I was like 25 years old, 34 years old, and I cannot eat shrimps, I cannot eat belacan, kuitiau kerang, semua tak boleh. Very itchy, eyes, runny nose. Year 2005, I operation because of blocked nose. Dah tak boleh breathing dah, both nose blocked. And then kalau sneezing more than 12 times at one time, so I feel like I cannot breathe. So pergi buat operations 2005, 6 months saja. After that jadi balik, because I cannot pantang makan, kan, kena pantang. Tapi very bad. Kalau kata in the morning runny nose non-stop, sampai I just get the water, I just sedut kan, sampai rasa pedih to make it stop. Tisu apa 2 kotak kena standby kalau kena. And then jadi pening kepala, jadi demam, MC banyak. MC banyak, headache. So it's like what, 25 until I found this Kangen water, July 2014. So imagine, long time. Even went through operation pun tak cure. So now, kalau dulu kan dalam hidung ni macam gatal je kan, no more. Alhamdulillah. That's why I say I have 0 MC since 2014. So almost 3 years already. So this is a living proof. That's why just share with people. One thing good about this is easy to carry. Whenever you see people sneezing, you can just spray. Acidic, pH 2.5, because this one yang kills bacteria. This one yang kills apa ni? Sebelum tu pergi buat yang lilin lah, apa tu? Apa nama tu? Pergi treatment, pergi salon sekejap je, lepas tu jadi balik. Wasted, money wasted, tapi penyakit tak sembuh. Okay? Right?